Tadi sudah kita informasikan bahwa kita akan ada info terupdate terkait dengan Gaza yang akan disampaikan langsung dari Global Coalition for Al-Quds and Palestine Pusat ya. Betul sekali. Oleh siapa Bang Gerdi? Oleh Mr. Ahmad Atuna yang insya Allah akan dimutarjimi oleh Ustadz Ahmad Musyafa LC MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin. Nabiyina Muhammad alaihi afdalus salatu wa atamut taslim. Wa amma ba'd. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة المنظمون لهذا الحفل ولهذا البرنامج الكريم. نبارك هذه الجهود وعسى الله أن ينفع بكم إن شاء الله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin para guru, para masyayikh untuk menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau memberikan sambutan dimulai dengan ucapan alhamdulillah, syukur dan juga sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin pertama yang beliau sampaikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para relawan organize yang mengatur acara, yang mewujudkan acara ini sehingga acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar, dihadiri oleh Bapak dan Ibu semuanya para pecinta Al-Quds dan Baitul Maqdis. قبل أن أبدأ كلمتي والتي هي في نقطتين أجدد ترحابي بكل أخ فيكم قادما من ولاية أخرى أو من مدينة أخرى أو قادما من دولة أخرى، وهنا ناس من فلسطين معنا، وناس من غزة معنا، وناس من المالديف، وناس من ماليزيا قادمين ليحضروا تفعيل دور الائتلاف في أندونيسيا. فكل الشكر وكل التقدير لكم على حضوركم. حياكم الله وبياكم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا إن شاء الله. Sebelum beliau akan melanjutkan apa yang akan beliau sampaikan terkait dengan kondisi terkini yang ada di Gaza, beliau juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para hudur yang hadir dari selain negara Indonesia, ada hadir dari Maldives, dari Malaysia, dan juga dari negara-negara yang lain untuk menyaksikan prosesi aktivasi organisasi yang diberi nama Global Koalisi untuk membela Al-Quds dan Palestina di Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini ke depan bisa terlibat secara aktif untuk memberikan dukungan yang besar atas nama bangsa Indonesia untuk pembelaan dan juga kemerdekaan bangsa Palestina. اليوم سنتحدث في نقطتين. النقطة الأولى هي تقدير للموقف في فلسطين وتحديدا مدينة غزة منها، وسنتحدث في النقطة الثانية عن الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين ومؤسساته ودوره وكيف أن ننخرط به ونتحرك به إلى الأمام. فنبدأ بالنقطة الأولى وهي صورة الوضع الآن في فلسطين وصورة الوضع الآن في غزة. إلى أين ذاهب غزة؟ Hari ini saya akan berbicara dalam dua poin. Poin yang pertama, kondisi hari ini Palestina, dan lebih spesifik adalah kondisi Gaza. Kemudian poin yang kedua, saya akan menyampaikan tentang koalisi global atau koalisi internasional untuk bela Al-Quds dan Palestina
apa saja peran-perannya, bagaimana diwujudkan dan bagaimana perannya yang sudah sampai dengan saat ini diberikan untuk bangsa kemerdekaan Palestina. الآن كلنا نعلم ماذا تقول الأخبار وماذا تقول السوشيال ميديا، والكثير في رأسه تساؤلات ممكن لا نجدها في أي مكان. سأتحدث عن صورة الوضع، عن الصفقة، وعن العملية البرية في رفح، وسنتحدث أيضا عن محور نيت سريم، وعن حال الناس وأوضاعهم في مدينة غزة. أولا، اليهود غارقين في رمال غزة منذ 7 شهور، ولن يستطيعوا أن يأخذوا جندي أسير واحد من فلسطين. 7 شهور معهم أمريكا ومعهم بريطانيا ومعهم ألمانيا ومعهم أوروبا ومعهم كل العالم، لن يستطيعوا أن يأخذوا أسير واحد من فلسطين. Dari poin yang pertama, kondisi Gaza, saya akan berbicara tentang banyak hal yang mungkin sudah banyak diperdebatkan, diperbincangkan di media sosial. Ada kaitannya misalkan terkait dengan upaya Zionis Israel akan melakukan penyerangan melalui menghancurkan penyeberangan Rafah. Ada kaitannya juga rencana Yahudi membuat safqah atau surat perjanjian bersama, deal, atau disebut juga dengan apa kalau safqah itu kebijakan tawar-menawar begitu ya, yang kemudian nanti akan ada tawar-menawar antara dari sisi Palestina kemudian dari sisi Yahudi. Dan beliau menyampaikan kepada kita bahwa sejak 7 bulan lamanya mereka melakukan agresi militer ke Gaza yang kita kenal dengan Tufanul Aqsa, sampai dengan hari ini mereka tidak berhasil untuk mengambil 1 orang pasukan militer mereka yang ditawan oleh Palestina. Artinya apa? Mereka selama 7 bulan gagal di dalam melakukan serangan mereka untuk menundukkan Palestina. Dan ini adalah, beliau menambahkan, dan ini adalah taufik minallah. Ada semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. النقطة الثانية أن نتنياهو ووزير دفاعه جالنت يخشو دخول رفح منذ 3 أشهر، وهم يتمعذرون ويعتذرون لأبناء شعبهم بأن الأسرى في رفح، وأن العملية العسكرية في رفح، وأننا سندخل رفح، ويتحدثون كثيرا بدخول رفح، وهو يعلم أنه لو دخل رفح ولم يخرج بجندي واحد أو لم يخرج بأي جندي من رفح معناه انتهت الحرب بإطباق كامل عسكري على غزة، ولم نخرج بأي جندي فخسرنا خسارة مدوية أمام العالم، فانتهت إسرائيل وانتهى نتنياهو. لذلك حكمة إخوانكم في المقاومة عندما قبل 3 أيام خرج فيديو على الجزيرة لأسيرين يطلب العودة بعد 203 أيام أن يعودوا إلى بيوتهم، لأنهم لا يوجد طعام، لا يوجد دواء، وتحت القصف، وما زالوا في الأنفاق. وأنت يا نتنياهو تقول الأنفاق انتهت، مسحنا حماس، مسحنا المقاومة، مسحنا المجاهدين. فهذا كله كذب على الشعب الإسرائيلي. فانتفض الشعب الإسرائيلي مرة ثانية الآن، ومظاهرات وقمع مظاهرات، وهو الآن غارق في المفاوضات في مدينة مصر مع إخوانكم المجاهدين كي يصلوا إلى صفقة والله أكبر ولله الحمد
بقبول شروط المقاومة كلها. Kemudian beliau menjelaskan tentang kondisi yang dialami oleh Israel hari ini. Sesungguhnya Netanyahu bersama dengan Menteri Pertahanan berambisi untuk menyerang Rafah sudah 3 bulan yang lalu. Dan mereka mendapatkan informasi dari intelijennya bahwa orang-orang Israel yang ditawan oleh Hamas itu tempatnya ada di Rafah. Sehingga mereka melakukan konferensi pers, kemudian mereka menjelaskan kepada masyarakatnya bahwa mereka akan melakukan penyerangan kepada Rafah. Ketika kemarin kemudian mereka akan melakukan serangan ke Rafah, mereka juga tidak akan menemukan di mana adanya pasukan Israel yang ditawan oleh perlawanan Palestina. Dan ketika ini akan dilakukan oleh Zionis Israel, Netanyahu akan melakukan ini, maka ini artinya kekalahan yang besar bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Selama melakukan serangan ini mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Dan 3 hari yang lalu juga muncul video yang dilansir oleh Al Jazeera yang di situ menampakkan ada 2 orang prajurit tentara Israel yang ditawan oleh pasukan perlawanan yang berada di bawah tanah. Kemudian mereka menyampaikan kepada Netanyahu bahwa mereka berada di dalam kondisi yang sulit, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan obat-obatan. Mereka berada di dalam kondisi yang sulit, maka mereka meminta kepada pemerintah Israel untuk memulangkan mereka, untuk mengembalikan mereka ke tanah air. Dan ini yang akan menjadi tawar-menawar bagi Israel yang saat ini orang-orang Israel mereka hari ini berada di Mesir bersama dengan saudara-saudara kalian para mujahidin dengan wasilah Mesir sedang melakukan perundingan dan insya Allah hasilnya besok. Dan kami dapat informasi baru saja bahwa seluruh syarat yang diberikan oleh pasukan perlawanan Palestina yang ada di Gaza diterima 100% oleh Zionis Israel. فبعد الحمد لله رب العالمين هذا كرم من الله أن الاقتراح المصري بخصوص الصفقة وافقت إسرائيل على شروط المقاومة، لكن تحتاج ماء وجه أن المرحلة الأولى لن نخرج من نيت سرين منتصف غزة، نسلم الأسرى ونوقف الحرب، والمرحلة الثانية نخرج. لكن إخوانكم قالوا لهم لن نعطيكم جواب اليوم. هذا الكلام قبل قليل لسه طازة الآن، هذا لم نكتبه في الورقة، قرأته وأنا قادم. لن نعطيكم ردا اليوم، سيعود الوفد المفاوض يلتقي بالمجلس بإخوانه ويأخذ قرار في ذلك، أما تنتهي غدا أو يستمروا في العملية الخاسرة بإذن الله، الخاسرة لهم بإذن الله، والنصر للإسلام وللمجاهدين إن شاء الله. Dan ada satu syarat yang masih alot untuk dipertimbangkan betul oleh Israel, bahwa satu syarat itu adalah Israel harus menarik mundur secara total pasukannya. Dan itu yang masih berat bagi Israel, karena itu adalah wajah mereka. Seandainya persyaratan ini kemudian bisa goal, mudah-mudahan doa antum semuanya. Artinya persyaratan ini pun juga seluruh pasukan Israel akan ditarik mundur, dan ini adalah menjadi kemenangan bagi umat Islam dan menjadi kemenangan bagi para mujahidin insyaallah. أما بخصوص الميناء الذي إسرائيل تريده لأهداف لا يعلمها إلا الله ونحن نجتهد ماذا يريدون منه، بإقامة وتنفيذ أمريكي ومباركة دولية، لا أريد أن أقول أسماء دول، أن تقيم هذا الميناء. وهذا الميناء يحتاج 60 يوم لإقامته بحجة التخفيف من المعاناة لأهل غزة عن أهل غزة، وجلب الدعم من خلال هذا الممر البحري. فهذا ميناء
أهدافه غير معلومة وغير واضحة، لكن هو عملية تحييد لمصر حتى لا تحرج أكثر من ذلك. والهدف منه إذا تم إقامته هو تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، خط الدفاع الأول عن فلسطين وعن الأمة. هذا هو هدفهم، هذا هو هدفهم من الميناء. فنحن إن شاء الله لن يكملوا أحلامهم في أرض فلسطين وأرض غزة إن شاء الله. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar tentang pelabuhan yang akan dibangun di Gaza dengan alasan yang dipublikasi ke masyarakat ini adalah misi kemanusiaan untuk mengantarkan bantuan. Karena selama ini bantuan ke Gaza hanya melalui jalur darat, ada yang melalui jalur udara, dan akan dibangun pelabuhan yang digunakan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui jalur laut yang diinisiasi oleh Amerika dan didukung penuh oleh Israel. Dan kata beliau, kami belum tahu secara pasti apa tujuan yang tersembunyi dari ide yang akan pembangunan pelabuhan ini. Dan sementara yang bisa kami kaji dari berdasarkan perkembangan bahwa di antara tujuan dengan adanya pembangunan pelabuhan ini adalah untuk melakukan migrasi para pejuang Palestina dari Gaza ke luar Gaza, yang inilah kemudian kami kalau ada niatan-niatan dan jelas ada tujuan yang merugikan Gaza, pasti kami tidak akan menyempurnakan, kami tidak akan mendukung upaya apapun yang merugikan masyarakat Gaza dan Palestina secara keseluruhan. غزة وقبل الحديث عنها وعن أهلها لا بد أن نقف جميعا ونقرأ الفاتحة ونترحم على أرواح الشهداء أولا وبعدها أحدثكم عن غزة. Tentang Gaza, tentu kita semuanya banyak menyaksikan apa yang terjadi melalui media sosial. Para syuhada, orang-orang yang telah berjuang untuk mewakili kaum muslimin di seluruh dunia menjaga kiblat pertama umat Islam. Pertama, mari kita membacakan doa untuk mereka, membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan beliau meminta kepada kita semuanya untuk berdiri untuk kita bacakan doa kembali ya, sebagai salam penghormatan kepada para syuhada. Sebelum saya akan berbicara lebih panjang tentang Gaza, kita ulangi kembali doa kita. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafadhalu bil julus. Silakan kembali duduk kembali. Terima kasih. Sadaqallahul azim. غزة تعيش أكثر من 203 أيام تحت القصف والدمار والتشريد والمجاعة. Gaza selama 203 hari berada di dalam bombardir, berada di dalam serangan yang bertubi-tubi, yang penghancuran yang luar biasa, tragedi kemanusiaan terparah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. شمالها مجاعة وجنوبها تشريد وبين المجاعة والتشريد
رعب وقصف ودمار. Di sebelah utara kelaparan, di sebelah selatan mereka berada di dalam kondisi yang serba kekurangan dan kesulitan. Di antara utara dan selatan, di tengah-tengah ini mereka dihujani oleh bom, dihujani oleh peluru yang bertubi-tubi siang hari selama 203 hari. هذا الشعب الصامد يعيش في مدينة كانت عبارة عن كتلة إسمنتية دمرت بها الشوارع ودمرت البنية التحتية من الصرف الصحي ومن تمديدات الكهرباء ومن المساجد ومن الجامعات ومن دور العبادة ومن المستشفيات، فأصبحت غير صالحة للحياة الآن، وهم ما زالوا صامدين فيها، ما زالوا جالسين فيها ومتمسكين بأرضها، لأن يعلمون أن لهم الجنة إذا استشهدوا، وأن لهم الجنة والدنيا إن شاء الله إذا صبروا. Meskipun mereka dalam kondisi yang saya sebutkan tadi, mereka tetap tegar, mereka tetap yakin bahwa imbalan mereka adalah surga. Mereka tetap memegang teguh dan mempertahankan tanah air mereka, meskipun seluruh bangunan rumah mereka hancur, fasilitas-fasilitas umum dihancurkan, mulai dari jalan, rumah sakit, universitas, sekolah-sekolah, masjid, tempat-tempat ibadah, semua fasilitas-fasilitas umum ini dihancurkan sehingga negeri ini tidak layak dihuni oleh manusia, menjadi kota yang sangat mencekam. Akan tetapi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka tetap bertahan, mereka tetap tegar mempertahankan dan memperjuangkan kiblat pertama Islam, tanah suci umat Islam, ardu Gaza, ardu Palestin. في المعاناة لا أريد أن أتحدث عن 700 جسد مقطوع رأسه عن جسمه مدفونين تحت أسفل مستشفى في خان يونس. أريد أن أشرح لكم مثال بسيط. كلنا كل يوم نصحى في الصباح، ندخل أعزكم الله إلى الخلاء، إلى الحمام. الناس في رفح في الخيام يصحى قبل الفجر، قبل بزوغ الفجر في الليل، ويأخذ قليل من الماء ويمشي كيلو 2 كيلو 3 كيلو في منطقة فارغة كي يقضي حاجته، ولا يأكل ولا يذهب بعدها إلى الحمام إلا في الليل حتى يستطيع لا يجد مكان لقضاء حاجته، لأنهم أكثر من 1,000,000 نسمة في مخيم نزوح في خيام، هذا ورجل، فكيف الأطفال والنساء؟ فلا أريد أن أتحدث عن المعاناة، فلكم أن تتخيلوا مشهد واحد بسيط، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، لأن إذا تحدثنا عن غزة لا ننتهي. 200 يوم من المعاناة، أهلنا، فقدنا عائلاتنا، بيوتنا، أموالنا، حياتنا، أرض مقدسة تضيع، وأين الأمة؟ أين الأمة؟ أين نحن؟ ماذا قدمنا؟ ماذا فعلنا؟ Saya tidak ingin berbicara tentang penderitaan yang ada di Gaza, karena penderitaan yang ada di Gaza kalau diulas tidak ada habisnya. Kalau kita berbicara saja misalkan tentang 700 orang yang dipenggal lehernya di bawah tanah oleh Israel. Bagaimana kondisi orang-orang kebanyakan yang ada di Rafah, mereka bangun sebelum subuh, kemudian mereka perlu untuk buang hajat. Untuk membuang hajat dia perlu harus jalan
sampai dengan 1 kilo, 2 kilo untuk mendapatkan tempat yang tidak ditemukan oleh orang, maksudnya tidak dilihat oleh orang lain. Belum lagi air yang di bawah hanya 1 gelas air saja karena air sangat terbatas. Inilah kondisi yang kenapa kemudian saya tidak berbicara tentang penderitaan selama 203 hari yang dialami oleh keluarga kami, saudara kami, harta-harta kami yang telah hilang semuanya, dan tentu ini semuanya adalah kami berharap ini menjadi apa yang bisa diberikan oleh seluruh umat dunia untuk Gaza. Apa yang telah diberikan oleh umat yang ada di seluruh dunia ini. Itu orang yang sehat bisa melakukan atau mencari tempat untuk membuang hajat dalam jarak yang sekian panjang. Bagaimana dengan seorang ibu-ibu? Bagaimana dengan orang yang sakit? Bagaimana dengan orang yang sudah tua? Tentu ini adalah kondisi yang dialami oleh sedikit dari yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Maka kami hanya mengingatkan, kami hanya mengajak antum semuanya untuk bisa membayangkan bagaimana sulitnya kondisi yang dialami oleh kami bangsa Gaza, warga Gaza yang ada di Gaza, Palestina. نحن اليوم هنا ليس لنتحدث كثيرا عن غزة. أنا بس أحببت أن أضعكم في صورة الوضع. هذا واحد. اثنين، أحببت أن أقول لكم كفاكم تضامنا مع فلسطين. هذا ليس وقت تضامن مع فلسطين. لا نحتاج تضامن الآن. الآن لن نخرج فقط في المساير. الآن هو وقت الانخراط ووقت الشراكة الاستراتيجية للعمل لفلسطين. فنحن اليوم هنا سنتحدث الآن عن دور الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين على أن تكونوا جميعا شركاء في التخطيط كي نكون شركاء في التحرير، ليس فقط نخرج في مظاهرة وفري بالستاين. نحن اليوم سنتحدث بمشاريع تحتاجها غزة، كيف سننفذها؟ سنتحدث عن الائتلاف ودوره وكيف ننخرط به وفي مؤسساته من خلال تفعيل دور ائتلاف أندونيسيا إن شاء الله. Ada 2 alasan kenapa saya tidak berbicara tentang penderitaan Gaza. Yang pertama, bahwa penderitaan kondisi yang dialami oleh Gaza itu bisa kita akses secara langsung melalui media internet. Yang kedua, antum kami saksikan sudah tidak perlu didikte masalah bantuan kemanusiaan yang telah diberikan kepada Palestina, kepada Gaza. Kami saksikan antum semuanya adalah para pejuang yang telah memberikan bantuan yang sangat banyak kepada Gaza, Palestina. Maka hari ini yang ingin kita bicarakan adalah bukan kita keluar ke jalan melakukan demonstrasi, bukan. Yang kita lakukan hari ini bukan kemudian kita mengumpulkan bantuan, bukan. Tetapi yang kita lakukan ini bagaimana kita sekarang menyusun strategi. Strategi untuk pembebasan Palestina. Dan saya berharap semua yang hadir di sini semuanya ikut terlibat aktif. Insya Allah melalui kebersamaan kita menyusun strategi, membuat perencanaan, dan insya Allah nanti akan saya jelaskan tentang apa dan bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh global koalisi atau koalisi internasional ini untuk pembebasan Al-Aqsa, Al-Quds dan Palestina. Maka saya berharap semuanya bisa terlibat aktif untuk kemerdekaan Palestina secara keseluruhan, dan insya Allah dimulai dari tempat ini untuk global koalisi Indonesia
bela Al-Quds dan Palestina. Insyaallah. وقبل أن أبدأ بتعريف الائتلاف ودوره، حتى لا تقولوا أنا قلت لا نريد تضامن، لا نريد تضامن منكم أنتم، لأن المتضامنون لمن التضامن؟ لغير المسلمين، لأحرار العالم. ها نحن نرى في أمريكا في الجامعات متضامنين ينامون بالخيام، وهم يعني بشكل ما شاء الله. هؤلاء يتضامنوا أحرار العالم، أما نحن المسلمين أبناء الأمة لا بد أن نكون شركاء وندافع عن القبلة الأولى، قبلة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي ونبيك. فهذا ما قصدته التضامن لأحرار العالم والانخراط والشراكة الاستراتيجية للمسلمين. Saya ingin memperjelas tadi bahwa saya tidak membutuhkan solidaritas, karena yang hadir di sini adalah para aktivis. Solidaritas itu kita saksikan di universitas-universitas Amerika, terjadi gelombang demonstrasi dan itu bukan dari orang Muslim. Tetapi yang hadir di sini adalah para aktivis, abnaul ummah, para anak umat ini yang harus menjadi lokomotor penggerak umat yang menggerakkan seluruh manusia, lintas elemen, lintas organisasi, lintas kepercayaan, untuk semuanya bisa tergerak untuk membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. يعني اليوم سأتحدث عن الائتلاف. ما هو الائتلاف وأين أسس؟ الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين أسس عام 2011 في جمهورية مصر العربية، وجال الأرض من سوريا واصطحب معه أناسا كثير وتحرك بهم إلى اليمن، ومن اليمن إلى السودان، ومن السودان إلى تركيا، وها هو يجول الأرض. واليوم ها نحن في أندونيسيا نعيد تفعيل دور هذا الائتلاف الكبير الذي دخل أكثر من 57 دولة لحد هذا التاريخ. Koalisi Global Bela Al-Quds dan Palestina ini didirikan pada tahun 2011. Pertama di Mesir, kemudian dari Mesir mengirimkan gelombang ke Suria, kemudian dari Suria terbentuk, dari Suria kemudian menuju ke Yaman, Yaman terbentuk, kemudian menuju ke Sudan, kemudian dari Sudan beralih menuju ke Turki, dan hari ini di Indonesia insya Allah akan lahir Global Koalisi untuk Bela Al-Quds dan Palestina Indonesia. Allahu Akbar. فهذا الائتلاف رؤيته تقوم على تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. هذه هي رؤيتنا. Tujuan utama didirikannya koalisi global ini adalah untuk memerdekakan Palestina dari ujung sungai sampai dengan ujung laut, semuanya terbebaskan kembali menjadi hak Palestina. وشعارنا سيكون شركاء في التخطيط، شركاء في التحرير إن شاء الله. Dan moto kita adalah bersama merencanakan, bersama memerdekakan Palestina. Allahu Akbar. هذا الائتلاف يوجد له مظلة كبيرة موجود بها هيئة رئاسة وأمانة عامة ولجان وائتلافات. فسأتحدث عن الائتلافات والتخصصات الموجودة في هذا الائتلاف، وبعدها عن البرامج والمشاريع التي يقيمها هذا الائتلاف. Global Koalisi ini mempunyai pimpinan tertinggi internasional, kemudian ada kesekjenan, kemudian di bawahnya ada
bagian-bagian semuanya nanti insya Allah akan saya jelaskan, mulai dari program-programnya dan juga apa yang sudah terbentuk, koalisi-koalisi yang hari ini sampai dengan hari ini sudah terbentuk. ولإندونيسيا نصيب من هذا الائتلاف بأن لكم في الرئاسة نصيب. نائب الرئيس من أندونيسيا، وها هي معنا أستاذة نور جنة، والإخوة في جنوب شرق آسيا أيضا تقودهم أندونيسيا، وها معنا الأستاذ أوكو. فهناك جنود مجهولين من أندونيسيا. هؤلاء الجنود المجهولين لابد أن نشكركم على دوركم، ولكن نطلب منكم المزيد، لأن هذا الوقت ليس كالوقت الذي مضى، هذا وقت التحرير. فأستاذ نور جنة وأستاذ أوكو يعرفكم الجميع، نحتاج كل إخوانكم إن شاء الله أن يكونوا معكم، وكل مؤسسات أندونيسيا وكل أحزاب أندونيسيا وكل أبناء وبنات وشباب وشابات أندونيسيا أن ينخرطوا معنا حتى نحرر فلسطين داخلين إلى المسجد الأقصى مهللين مكبرين فاتحين إن شاء الله. Allahu Akbar. Al-baqi waqtuna daqiqatain. شكرا. Terakhir beliau, belum terakhir ya. Saya ingin menyampaikan tadi apa yang beliau terjemahkan. Dan beliau menyaksikan bahwa Indonesia sampai dengan hari ini kami telah menyaksikan mempunyai peran yang besar. Kami menyaksikan ada di bagian kepengurusan dari global koalisi ini, ada Ustazah Nur Jannah, kemudian ada Ustadz Oke, artinya di kepengurusan di tingkat Asia Pasifik. Ini sudah ada dari perwakilan dari Indonesia. Tetapi dengan kondisi saat ini kami ingin apa yang telah diberikan terus bertambah lebih besar lagi, karena kondisi hari ini Gaza semakin dekat dengan kemenangan, semakin dekat dengan pembebasan. Insya Allah semuanya nanti akan masuk ke Masjidil Aqsa, ke Al-Quds, semuanya meneriakkan takbir, membaca suratul Fatihah, semuanya membuka, menaklukkan Baitul Maqdis kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. وأخيرا هو قبل آخر، يعني لو تمددوا لنا كمان 4 دقائق بيكون كويس. في مجال؟ تمام. إخواني وأخواتي الأفاضل، هناك يوجد تحت الائتلاف العالمي ائتلاف للمرأة يهتم بالمرأة ودور المرأة معنا في التضامن مع القضية الفلسطينية في أكثر من 57 دولة، وائتلاف الشباب والرياضة والكشافة والطلاب والنقابيين والحقوقيين والعلماء. هذه 8 فئات، لكل فئة ائتلاف، ولكل ائتلاف رئاسة وأمانة عامة وخطة سنوية وأجندة وبرامج. لابد أن ننخرط بتخصصاتنا بهذه الائتلافات. لابد أن نكون شركاء، النقابي مع النقابي، الرياضي مع الرياضي، الشباب مع الشباب، المرأة مع المرأة، حتى نتكامل في خطتنا الدولية حول العالم. Beliau menjelaskan sedikit tentang global koalisi ini. Dari global koalisi umum yang besar, di bawahnya ada kumpulan-kumpulan koalisi, di antaranya ada koalisi perempuan untuk membela Al-Quds dan Palestina. Mereka secara konsen memperhatikan tentang masalah perempuan, menghimpun para aktivis perempuan untuk para pecinta Al-Quds dan Palestina dihimpun, kemudian mereka digerakkan untuk membela Al-Quds dan Palestina. Ada yang lain, anak muda, para pemuda, kemudian ada para profesional, kemudian ada koalisi para ulama, ada koalisi parlemen, ada koalisi pakar hukum. Ini semuanya bergerak sesuai dengan karakternya masing-masing, diarahkan berkoalisi untuk berhimpun, kemudian semuanya digerakkan untuk memerdekakan Palestina, Al-Quds dan Palestina. وهذه الائتلافات لهذا العام
مركزين على 3 مشاريع. هذه ال3 مشاريع نريد أن نرى فارق حقيقي منها تحديدا من جنوب شرق آسيا يا أستاذ أوكي، ولنائب الرئيس أيضا. هذه المشاريع أولها مشروع المؤاخاة كما آخى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. نحن فعلنا برنامج مؤاخاة بين أبناء الأمة وأهلنا في فلسطين وفي غزة. هذا المشروع الأول. Di antara program yang dijalankan dari koalisi global ini adalah fokus kepada 3 program. Yang pertama adalah program mu'akhad, mempersaudarakan, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mempersaudarakan sahabat muhajirin dan ansar. Di sini mempersaudarakan masyarakat dunia. Ada orang di Indonesia menjadi saudara bagi orang yang ada di Palestina, memberikan dukungan kepada satu orang atau satu keluarga dengan keluarga yang ada di Indonesia, membela atau menolong satu keluarga yang ada di Palestina atau yang ada di Gaza. والمشروع الثاني هو مشروع ميثاق العائلة للعائلة التي تعيلها مرأة وليس رجل، وهو ميثاق له قيمة. كم قيمته أستاذ نور جنة؟ قيمة الميثاق $100. $100 واحدة للميثاق للأسرة التي تعيلها امرأة وليس رجل، تتعهد بها سنويا. وأيضا هذا مشروع ثاني نريد أن يكون به فارق حقيقي، لأن زوجات الشهداء في غزة بأعداد كبيرة، وها نحن دورنا اليوم أن نقف مع أهلنا في فلسطين. Program yang kedua, tadi saya salah menerjemahkan. Yang pertama tadi personal, orang per orang. Kalau yang kedua ini adalah keluarga dengan keluarga. Dibuat kesepakatan, dibuat perjanjian, mitsaq namanya ya, seperti orang menikah begitu ya. Ada kesepakatan bersama antara satu keluarga dengan keluarga yang ada di Palestina dan diwujudkan dengan nominal bantuan sebesar $100 untuk membantu keluarga yang ada di Gaza Palestina. والمشروع الأخير هو يوجد مشاريع كثيرة أكثر من 20 مشروع، لكن أهم 3. الثالث والأخير كلنا نعلم أنه لا يوجد كهرباء، ظلام دامس في الليل ولا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء كي نستخرج الماء للوضوء وللشرب. فهذا من أهم الاحتياجات هو مشروع الطاقة الشمسية سولار انرجي. نحتاج الآن ألواح، يعني للبيت كان سابقا قيمة $1000، لكن الآن نأتي بألواح كي نستخرج الماء وننير الخيام والمناطق. أيضا هذا من أهم المشاريع سنرسلها لكم كي نتحرك بها بشكل مؤسساتي منظم ليس لمرة واحدة، إلى أن ننتهي من إعمار غزة وإعمار المقاومة والتحضير للطوفان الثاني، طوفان التحرير إن شاء الله. Dan program yang ketiga adalah program listrik. Kita tahu bahwa di Gaza ini gelap gulita, tidak ada listrik, stasiun-stasiun listrik semuanya dihancurkan. Maka yang kita inisiasi untuk membangun tenaga surya untuk bisa mengeluarkan air yang dari dalam, menarik dari sumur untuk bisa berwudu, untuk bisa masak, untuk bisa minum, semua kebutuhan, karena semua membutuhkan aliran listrik ini. Oleh karenanya kami akan mengirimkan program-program ini, bukan program yang sifatnya temporal, tetapi program yang sifatnya terus-menerus sampai tuntas kembali pembangunan Gaza kembali dan sampai merdeka Palestina, dan antum semuanya punya kontribusi di dalam kemerdekaan bangsa Palestina. Mudah-mudahan ini menjadi pahala terbaik kita, dan sekali lagi amal kita agar tidak individual atau agar tidak per lembaga-lembaga, tetapi ini semuanya kita berharap kita bisa bersatu, kita bisa kompak atas nama bangsa Indonesia untuk Palestina. في الختام وفي النهاية
نريد طوفان أندونيسيا إلى فلسطين، وها هي اليوم نعلن بتفعيل دور الائتلاف بدء طوفان أندونيسيا لفلسطين. العام القادم إن شاء الله تكون مثل هذه القاعة بالألوفات من خلال هذا الائتلاف يعملون لفلسطين، ويكون أعداد بالملايين متضامنين معكم من أبناء أندونيسيا وأبناء جنوب شرق آسيا وأبناء الأمة إن شاء الله. حياكم الله وبياكم وشكرا لكم والمعذرة منكم إذا أطلت. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa hari ini kita berkumpul untuk melakukan konsolidasi untuk menggerakkan umat, dan insya Allah tahun depan saya ingin melihat yang hadir di acara seperti ini, ribuan orang yang hadir, sudah terhimpun di dalamnya berbagai macam jenis kelompok orang-orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai profesional di bidangnya masing-masing, berhimpun dari Indonesia yang beliau sebut sebagai Tufan Indonesia, badai Indonesia, dari Indonesia untuk Palestina. Yel-yelnya apa? Gitu ya. Ini yang beliau harapkan ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menggerakkan hati kita, bisa menghimpun banyak orang, bisa menghimpun banyak kelompok manusia yang ada di Indonesia untuk memberikan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Dan insya Allah beliau akan menyaksikan dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita berhasil untuk bisa mewujudkan impian beliau dan juga impian saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan umat secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.